لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم من خير تنا وما الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات الذي خلق الإنسان من علق الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا للإسلام نحمده حمدا يدوم ما دام السماوات والأرض ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد القريشي صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفوني أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفني أو سيغني مني واتي نيونا لو كسالون كونو أنا وكا شمرولا أنا وكا بارا يورو أنا يركا سيغداو أو كبارا يورو أنا كغرنا نيوناو نيس فوليه كانيسي أو بما سلامايا فولي كيسي فولي نيما فولي بركة فولي سباتي فولي foli min Allahu Taala y'a fɔ Kurana kɔnɔ k'i tɛna kumakan foyi mɛna arijinɛ kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye di kumakan min fɔtɔ k'a lacaya u ni ɲɔgɔn cɛ illa qilan salaman salama kisi bɛ e ye kisi bɛ e ye kisi bɛ e ye an bɛ Allahu Taala dali ne ni aw ka nin kuma fɔli nɔgɔya an ye nin banku kɔ kan yan ka ne ni aw fana kɛ nin kuma fɔlilaw cɛma Allahu Taala ka arijinɛso senmanba kɔnɔ Ala m'o kɛla an faw ani an baw an y'an tuloma lɔ sisan Allahu Taala kuma kana min ye alikuranɛ ye bi ni Allahu Taala sɔnna sujet min bɛ an bolo an kɛtɔ kuma n'an ka sujet kan mais sura min banna kalanna ni an ka karamɔgɔ belebele bolo ni sura laban Allahu Taala kɛnin bɛ ka ne ni aw wele ka taa weleli dɔ ma ni Ala sɔnna an bɛna a daminɛ u ma n'an tilala an bɛ don an ka walagada la insha Allah الله قرضا فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ni Allahu Taala ka yamaruya wa aqimu sala Ala bɛ an yamaruya seli la a bɛ ban fana ka an yamaruya jaka bɔli la nafolo min ni Allahu Taala y'a bila i ka mara kɔnɔ Allahu Taala ye nafolo min kalifa i la k'i ye nafolo nin seniya Allahu Taala ka hakɛ y'a bɔ i ka nafolo la ye sɔnni kɛ aw ye dɔndɔnni kɛ Ala ma aw ye julu don Allahu Taala la juludoliko ɲuman na وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ni ne an ka ɲɛnamaya bɛɛ résumé baarakɛlaw karosara baaralaw fɛn fɛn bɔtɔ an bolo k'a kɛ ɲɛsigi ye ka an ka sini ɲɛsigi makɔnɔ fɛn fɛn n'an kɛtɔ a bilala an yɛrɛ ɲɛfɛ hɛrɛ bonda kɔnɔ Allahu Taala ko k'o le hɛrɛ ye aw ma dɛ n'o tɛ minnu tɔtɔ aw kɔ a caman na i den minnu yɛrɛ kɛtɔ cɛ ta la o tɛna ta la ka ɲa kɛlɛ le kɛtɔ a la ele yɛrɛ bɛ min di Ala ma i bɛ min kɛ ɲɛsigi ye k'i yɛrɛ makɔnɔ Allahu Taala k'i ma k'o de ye kayira ye o de ye hɛrɛ ye o de ye ɲɛsigi ɲuman ye i ma o de nɛɛma bɛ s'i ma i ka kaburu ɲɛnamaya la i fana o de nɛɛma bɛ s'i ma kiyama kɛnɛ kan o de nɛɛma bɛ s'i ma i ka peseli kɛ waati o de fana nɛɛma bɛ s'i ma i ka saratu tɛmɛ waati o de nɛɛma kundo ye arijinɛ ye an bɛ min bɔ an yɛrɛ kun k'a di fi sabilillah madarasatiw ni dɛmɛ ka kan fi sabilillah feretaniw orphelins ni dɛmɛ ka kan fi sabilillah misiriw ni dɛmɛ ka kan Allahu Taala ko k'an kɛtɔ fɛn fɛn bilala an yɛrɛ ɲɛfɛ ka bɔ kayira la ka bɔ saraka la ka bɔ kuma ɲuman la ka bɔ baara ɲumanw la Allahu Taala ko ko o le hɛrɛ ka bon aw yɔrɔ n'a sɔrɔ aw kɛnin bɛ k'a dɔn تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا
anya donc a fo koko na boto ana hera bunda kono ka kenye sigiye ka anyere makono ni Allah taala sona kiyamalo amo soro Allah taala bulay amo soro Allah taala bulay ala fana meni hera yerana ole fana baraji kabu ole kayra kabu ole kato buli ala kiyamalo ole kato neni aw madame na kono na fili belebele long masa folo nye baranyuma minke masa folo nye sini nye sigi nyuma minke kanyere nye sigi masa folo nye saraka minumbo masa folo nye hina minu ke feretanula masa folo nye Allah taala ka so minu madame miye misirikoye masa folo nye mandrasa ko minu madame Allah taala ko ni be baraji belebele ko min ka to gbiliyali ka mizani ka ika pezeli ka fenga kiyamado o de nye sigiliye ibe min ke kiyere nye sigi a ole kabo ole kayra kabo nasro neni aw kanime ka don واستغفر الله إن الله غفور رحيم واستغفر الله نبارن يربى كوفي على ببان فانا كنني أولي كو أني جلمو يافا ني الله تعالى واستغفر الله أو ي الله تعالى دالي أكا يافا للا أي يافا أوما أو يجلمون تودي أني جلمون تودي أني استغفار لا چايا الله تعالى لي غفر لي مساي الله تعالى لي هنا مساي nanye ni aya bela ka fonita ka resume o de ye adama de me bara nyuma minke ka ayere nyesigi e ka seli ye bara nyuma ye e ka sunye bara nyuma ye e ka naflaw ye bara nyuma ye e ka nafla sun ye bara nyuma ye e ka hiji ye bara nyuma ye e ka soni yere bara nyuma ye a donc a foko o bara nyuma ni Allah taala sona ala kenime ka akenyesigi ki makono ido tena fona ni bara la Allah taala bara e be bara nyuma ke al ni mawmi tando ya ke ni Allah taala min chamalala akana keni kuna blaliye a donc a foko sara nyuma be Allah taala bulu ki makono ni Allah taala sona ala ye masamiye atay makan jamfa Allah taala e masadafani a fota na ketabela ka fonina sika fo itala ye bara minke kiyamado Allah taala bi ka sara belebele dima ame Allah taala dalika anke bara mo ke ba o jama Allah taala bulu ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin anfauni ambaw amedo anka sujet la sujet mi na kuma fola tolo bo yere bali allamenima sujet mi na kuma be kanga fo kuma be kanga po maminda lameni kelaw yere kenime ki ibali ni lamenima mo site feni fo min kenime ka alla kali o te fe day blala akuma be kanga alla kali tolo minu ye olu fana kenime ka o yere bali allamenima ni da bana sela jahannama makaba ibaye ambela ka foni me amado anyere la ni jahannama tabana ko fola ibaye amantlo bali allamenima munkadi anwe katoka arjina ko fo anye ka an la sawawati be o de kadine ni aw tolo ye kadaka o kayray wallahi ala karaka sahaba chadut me radiyallahu anhu ako sahaba tawt me manyiningalike ko nyuma wulela ko net me manyiningalike ko jugulela nyese nyere balla ko jugu kelima abe ko mineni aw be wati minabbi jahannama kuma le foli kagan ka caya neni etlo koro o de nafa be se an mabbi mais ni an la sawa ay be seli min kala na ala sone be do arjina kono e baye ambe kawa yer la baya bam nan ka barala mais adama de ni ambana maslana ka don ka foko an keni me ka bara minu keni bara ni na ma keke tu mana sarami me amma konna ole Allah taala ka jangatay o koson anye bil wala da kere kere ko ke jahannama e anfaw ani ambaw sangolo mini ala ya bili ka fenze ankuna Allah taala e dugukolo min sabati neni aw koro Allah taala e lolo ni tlew ke sangolo masiriye ani kalo nimbe Allah taala ka danfo men nyingali baye minyo est-ce que Allah taala be danfe nunu kuma nyoya wa est-ce que danfe nunu kanime ka ala batowa sangolo min fenze ni me ankuna dugukolo mi me ankoro jahannama arjina est-ce que Allah taala be nunu kuma nyoya lawa nunu be kuma nyoya chodi Allah taala bolo ala ko qur'an sen man ba kono ko fenfeni Allah taala yada yusabbihna fenfeni Allah taala ka danfenye nin kelengele na bela ka foni me Allah taala to seniya ka Allah taala to ko fo sangolo be Allah taala to seniya abe Allah taala ko fo akabu ko belebele bo onyama Allah taala ka danfeni kelengele nambe ala yara koko ante nunu ka woleli ante bola kalama antolote nunu ka alabato mena nunu be Allah taala ko fo minke ka Allah taala ko suma ka to seniya antolote ninsime me ala bena qur'ana aya do fonni ni awye
min b'a to ne ni e b'a dɔn k'a fɔ ko jani bɛɛ la k'a fɔ ni kɛni bɛ ka Alahu Taala ka yamaruya labara o kosɔn ni duniya laban sela layiru belebele lon Alahu Taala kɛni bɛ ka layiru min ta duniya bana layiru dɔ bɛ labori san kan layiru dɔ bɛ labori dugukolo kɔ kan layiru dɔ yɛrɛ bɛ labori Alahu Taala ka danfɛn kelen kelenna bɛɛ kan sankolo ta ye mun ye Alahu Taala ko yamaruya min ditɔ sankolo ma إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت ni Alahu Taala ka yamaruya ye k'a labori sankolo kan Ala b'a fɔ sankolo ye ci pɛrɛn-pɛrɛn i dala ka fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ ni Ala ye ni yamaruya di sankolo ma wa adhinat li rabbiha wa huqqat subhanallah k'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛɛ la ka fɔ ni kɛni bɛ ka Alahu Taala lamɛn ka Alahu Taala ka yamaruya fana labato ni Ala ko sankolo ci pɛrɛn-pɛrɛn fan bɛɛ fɛ sankolo b'i tolomalo Alahu Taala ka yamaruya kana sankolo bɛ ci damina ka pɛrɛn-pɛrɛn fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ ka ban ka Alahu Taala kumakan belebele tunatigiya ni sika bɛ e min na k'a fɔ ko Alahu Taala bɛ yamaruya labori nin kan hali sanji min n'a bɛ bɔ san na ka na nin bɛɛ bɛ bɔ Alahu Taala ka yamaruya le kɔnɔ sanji bɛ sɔrɔ ka na subhanallah dugukolo min ni ne ni aw sabatini maa kan a ka yɛrɛyɛrɛli minnu bɛ kan ka kɛ min ye tremblement de terre n'a ɲɔgɔnnaw ye dugukolo bɛ kan ka falenni minnu kɛ ka bɔ a kɔrɔ ka bɔ malow ni binbiriw ni ɲɔw n'a ɲɔgɔnnaw la nin bɛɛ la ka fɔ nin bɛ falen ni Alahu Taala ka yamaruya de n'a diyala Alahu Taala ye a bɛ ji bɔ san na k'a lajigin ka dugukolo la ɲɛnamaya dugukolo bɛ se ɲɛnamaya la mɛ Alahu Taala tɛ falen ni fɛnw falen mɛ Alahu Taala b'a ka yamaruya lajigin dugukolo ko kan ji min n'a jigila e kan ni ne Alahu Taala bɛ yamaruya d'i ma dugukolo ci fan bɛɛ fɛ ji ye se dɔ la i kɔrɔ ni ji fana banna dɔ la dugukolo kɔrɔ masa Alahu Taala b'a ka yamaruya belebele labɔ dugukolo ko kan ko dugukolo falen ni fɛnw falen ka bɔ i kɔrɔ nin de ye dugukolo fana ka laminani ye ka bɔ Alahu Taala ka yamaruya ka laminani la subhanallah an faw ni an baw ne ni e tuma dɔ anw tolo tɛ Ala kumakan na k'a sɔrɔ Ala kumakan bɛ ni ne ni aw ye su ni tile kuranɛ ye Alahu Taala kumakanba ye kumakan min ka kan ka enregistré ne ni e hakili la ani ne ni e dusukun na k'an ka ɲɛnamaya kɛwale bɛɛ kɛ n'a ye Alahu Taala b'a ka danfɛn kelen kelenna bɛɛ kuma ɲɔgɔnya Alahu Taala bɛna jahanama fana kuma ɲɔgɔnya nin cogo de la kiyamalo an faw ni an baw don min Alahu Taala bɛ yamaruyaba di jahanama ma o ye mun yamaruya ye jahanama sabatini bɛ a sabati yɔrɔ min na Alahu Taala ka sabati yɔrɔ Ala bɛ yamaruya di ko jahanama i ka kan ka bɔ nin yɔrɔ la i ka kan ka na ne Alahu Taala ka kiti kɛnɛ kan mɛlɛkaw minnu kɛtɔ a samana ka na Ala bɛ yamaruya di jahanama ma jahanama fana b'a yɛrɛ bila Alahu Taala ka diɲɛ kɔnɔ a fana b'a yɛrɛ bila déplaceli muran kɔnɔ mɛlɛkaw b'a sama ni juru 60,000 ye mɛlɛka kelen kelenna bɛɛ kɛni bɛ ka juru kelen kelenna minɛni bɛ mɛlɛkaw bolo juru kelen kelenna mɛlɛka 70,000 le kɛni bɛ k'a bɛɛ la ka fɔ ni mina subhanallah mɛlɛkaw kɛni bɛ ka jahanama juru sama ni cogo la jahanama fana b'a yɛrɛ bila Alahu Taala ka yamaruya bonda kɔnɔ a tɛ Ala kumakan sɔsɔ ka d'a kan nin bɛɛ la ka fɔ ni ye Alahu Taala ka danfɛn ninnu tɛ Ala sɔsɔ kɛwale fitinin na kuma tɛ kɛwale ba ma arijinɛ fana b'o ɲama nin de ye Alahu Taala ka danfɛnw ye nin de ye Alahu Taala ka yamaruyaw ye an faw ni an baw n'i ye danfɛn ninnu kelen kelenna bɛɛ ma filɛ sankolo ma filɛ dugukolo ma filɛ arijinɛ ma filɛ jahanama ma filɛ mɛlɛkaw ma filɛ ka jinɛw ni adamadenw ma filɛ ani bigaw n'a ɲɔgɔnnaw n'i ye mafilɛli yɛrɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko adamadenw ni jinɛw le ka Ala sɔsɔ ka bon ni nin kelen kelenna bɛɛ ye a kana kɛ ne ni aw kɔnɔ k'a fɔ ko anw dɔrɔn ni Alahu Taala ka danfɛn ye subhanallah Ala yɛrɛ bɛ ne ni e hakili lajigi kuranɛ kɔnɔ a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أبي أو كنولي أو أدمدو ني أو منو دانك أبو جيلا جيمي ري على كوكو جيلا مفنيندو جيمي على يا بوتو كوفو أوني Alahu Taala koko abe aw adamadenw kɔnɔ k'a fɔ ko aw dalile gbɛlɛyala ni Alahu Taala ma wa ka tɛmɛ sankolo ta kan Ala bɛ fɛ k'a yira ne ni e la sankolo min ni Ala y'a fɛnsɛn ne ni aw kunna n'a ye anw ni sankolo compare danni bolo ma Ala ye jɔn de dan ni gbɛlɛya danni ye ni sabati danni ye
Allah Ta'ala ye sangolo le dani balaya ni sabati dani adamade ele ka dani yere make Allah Ta'ala nyina foye subhanallah ngom yawdiyaw ko Allah Ta'ala ma sangolo ni dugolo ka dani na ko Allah Ta'ala tola sangolo dana ko segela ko nana kana ire reposer samedi wala ma dimanche kadaka Allah Ta'ala kuma togo qur'ana kono awarala ulu haklima afawni ambaw masam ye sangolo mi me an kuna aye foloma kala aye flana kala abana fana ka sabana kala ka nani na kala ka duruna kala ka worona kala ka worumflana kala nine Allah Ta'ala ka seye masaba masasetigi aye sangolo ni da an kuna ka ke sangolo worumfla ka asabati Allah Ta'ala yere ko rafa asamkaha fasawaha ala ko kwa sangolo korota afanfe kabanga adama kanya ka dakanya ede bi ka dani mafle anka maçon ni tolio ni agnonaw no ko ka danu no ka production mafle o baye yoro do wulila yoro do korota la yoro do bolona a defo benina bon yoro ni bolona bon yoro ni mabe Allah Ta'ala ko ka wiye sangolo mafle aw naw ka ingénieur baw ni mi sela ka defo bo ale ala ka sangolo la non ala tunga ka sangolo parti ketani Allah Ta'ala yere be danfen be invité a adamado na jinaw ko anye mafleli ke kata sana farji'il basara ni ka fleli ke be ban fana ka fleli bereka tuni hal tara min futur ala ko yala eski be se te foye la sangolo la ka foko ala nyinana wobe ni yoro la non santani ko fe sangolo ka kanga changer ni ye dunya bombelebele o mafle ni ye étage o mafle ni ye pont mafle de la lebe sigini bela jamana évoluer nuka ni pont mena abe fokoni ni pont ye sankemeke pont ni kakan ka changer bombelebele minu be jola tubabula obe dane sigi abela ali dumini minu be fere supermarché wala alla ben wati ni a chien wati obe dane blani bela be kabini Allah Ta'ala e dunya da kabini ala e sangolo fenze an kuna ka dugukolo ni sabati an koro ibe danfen jonye bika fo kwa le ye defo bo sangolo la ibe journalu mafle ibe newsu mafle danfen fo sita fuye ka fo ko alala ne ka ingénieur ko nyebi ka fo ko defo be sana atese defo bola sana o lonin tala o setaye o karamata bolo ala yere mo lonin di adama demma o lonin tese dila adama demma kadaka Allah Ta'ala masaye masami kaseni akadanina masami kadani dama kenyani me masani kadani da fala o ko son kiyamalo Allah Ta'ala bena jahannama manyininga tiyano abena jahannama nyininga abena nyini jahannama fe Allah Ta'ala bena kuma kam belebele do nyini jahannama fe kuma kam ina makabani me fotolo yeson Allah menima fotolo ya lon ka foko Allah Ta'ala ketoni kuma kala Allah Ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولو شئنا ناديا لني عليه ناكني الله تعالى ديا لا آتينا كل نفس ني الله تعالى ندم فين أكلا جنا ويوا أكلا دم ويوا نيما فين كلنجل نامب ناكني الله تعالى ديا مدينك نين كلنجل نامب ما هداها كندالا ناديا لني على سولات سولو دوكولو كوكا jina te mime ala soso adamaden te mime ala soso me kanda di bema me kanda slala ka bayna diala ni Allah Ta'ala subhanallah kuna diala yi kafirite ka dugolo ko kan na diala yi habe kanda slala ka ni kelengile na beye walakin me ala ye me fode me nga haqqal qawlu minni kuma bana sabati la ne Allah Ta'ala bolo kuma bara tuyantigiya ne ala bolo sɛbɛli o bara kɛ ala bolo deja ala bara kiti ni na ka ban sika foyi t'a la o kɛtɔ ala kitila mun de la ko a kɛtɔ a ko sisan n'a di ala le ala ye kafiri tun tɛ kɛ dugukolo kɔ kan a adamadenw n'a jinɛw kafiri tun tɛ kɛ nin si la a tun bɛ kanda sila la ka bɛɛ ye mɛ ala ko nka haqqal qawlu minni tuya na kuma bara tuyantigi ale ala bara ale ka décision bara sabati décision tala kaban ala ya sɛbɛ fosi tɛna décision ni yɛlɛmana Allah Ta'ala ko di la amla anna jahannama min aljinnati wannasi ajma'in Allah Ta'ala ko ne ala keto jahannama fala ka jahannama fa
jinaw la ani adamaden bɛɛ la ka fɔ ni subhanallah n'a diyala ni ala ye n bɛ tan fɛn bɛɛ kɛ kunnandi jɔnw ye kunnanbɔ tun tɛ sɔrɔ mɛ ni alaw taala banna kiti la burula ka ban ciden ni natɔ ka na aw wele ka na ni minnu y'i ban aw y'a dɔn k'a fɔ ko ni alabara kiti k'a fɔ ko n kɛtɔ jahanama lafala jinaw ni adamadenw de la olu le kɛtɔ fala jahanama kɔnɔ k'a kɛ dew l'enfer sera rempli des djinns et des humains subhanallah o kuma bara diyaboya ala bolo ala bara kiti o kuma na ala yɛrɛ bara o décision ta ka ban subhanallah la amla anna jahannama ne alaw taala kɛtɔ jahanama lafala tiɲa yɛrɛ lafali la min aljinnati wannasi ajma'in ni jinaw ye ani adamadenw o jamakuru le kɛtɔ nana fa jahanama kɔnɔ po ya salam ja alaw taala ye nin kiti tigɛ ka ban ja jahanama fatɔ le yɛlɛmani foyi t'o la sika foyi t'o la o kɛtɔ le ala bana kiti o laburula ka ban yalaw jahanama fatɔ adamadenw ni jina min na c'est une question qui reste posée. Est-ce que moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, nous devons nous poser cette question? Certes, l'enfer sera rempli des djinns et des êtres humains. Mais les êtres humains qui seront là-bas, les djinns aussi qui seront là-bas, est-ce que moi, je serai parmi ceux-là ou pas? Est-ce que tu seras aussi avec eux? Parce que Allah, il a déjà décrété l'enfer sera rempli des djinns et des humains. Wallahi, Allah koko jahannama keto fala. Ni anya ni aya me abi an lasla. Dis-toi que ja mo siyama ne doto jahannama kono kuma la yini mode. Ja jina chama ne doto jahannama kono kuma la yini mode. Na bana fola ka fato. Nunu le keto fala kono ja nyana suma yorote. Ka foko groupe fitini do ne doto jahannama kono. Alaw taala ye o sika bɔ a ka jɔnw na kuranna kɔnɔ ale alabara kiti o kiti yɛrɛ décision bara ta tuya na alaw taala ko ko jahanama kɛtɔ fala jinaw ni adamadenw de la ha kumakan ba don n'a sɔrɔ ne ni aw bɛ taasila kuranna ma n'a sɔrɔ ni aya ninnu bɛ kalan ne ni e tulo kɔrɔ su ani tile an ye sigi ka miiri ko adamadenw ni jinaw le fatɔ alaw taala ka jahanama so kɔnɔ a bara o kiti labori deja o kiti bara tigɛ ala bara o kumakan tuyatigiya o kɔrɔ ye di sika foyi t'o la o kɛtɔ le la amla anna arabukana la amla anna ni sika b'i la k'a fɔ ko jahanama fatɔ ko sika b'i la o la ala ko tuya na a bila i hakili la i dusukun ye sabati a ma jahanama fatɔ jinaw ni adamaden jamakuru de la ala yɛrɛ do y'o ko fɔ silamaw o ye adamadenw ni jinaw ye fɛn bara jumɛn de natɔ kana fara adamadenw ni jinaw kan jahanama kɔnɔ k'a lafa alaw taala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar وقودها الناس والحجارة وقودها جنوني أدمدوني كتو جهنم الله فلا فمن فنا كتو مننا جهنم كنو ويه وقودها جهنم تلمكرون وقودها جهنم منفون وقودها فمن كتو أدمدون جنغتلا جهنم كنو ألو تالكو البترولي الاسانسي اللغو الشربون ولو كتو مونيه أدمدون ani kabakuru jo kabakuru non seulement adamadu ni jinaw ka présenter be jahannama fa ala ko kate dawma de jahannama yara lo jahannama keto menena adamadu ni kabakuru ne la alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun nunu minu sabatini me ala ka jahannama sokono minye adamadenw ye olu kata lɔgɔw ye min ye jo kabaw ye jo minnu batula adamadenw bolo olu fana kɛtɔ mɛnɛna est-ce qu'il b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn man jugu tasumaya bonda kɔnɔ ka kabakurun yɛlɛma k'a kɛ ta ye kabakurun ye wulen k'a kɛ ta ye lɔnnikɛlaw ko o fana tɔɔrɔya ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'i ye nɛgɛ wulen ye k'i bolo maga la e b'a dɔn tɔɔrɔya min b'o la kabakurun fara min n'a janimɛ no o fana transformé la k'a kɛ lɔgɔ ye
o transformer la k'a kɛ charbon ye kalaya bɛ mɛn o de la o le kalaya fana fanga ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan charbon o ye yiri ye o bɛ mɛnɛ dɔɔni kɔfɛ o bɛ sin ka faga mais ni ta banna bilala fara la ta wulen bilala banna fara la fara nin fana a tɛ ban o de ye jahanama ka problème ye k'a fɔ nin jenina nin banna o tɛ dɛ ale bɛ to le bonda kɔnɔ ale kɔni tɔɔrɔya le bɛ kan ka bɔ ale la ale sabatini ma ka faraya la Allah ta'ala ko waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaka minnu fana bɛ nin jahanama min fani bɛ adamadenw ni jinɛw la amla anna jahanama fani bɛ jinɛw ni adamadenw na malaka minnu fana kɛlen bɛ ka jahanama kɔrɔsi Allah ta'ala ko olu fana ye malakaw ye ala yɛrɛ ye juguya ni fariya di malaka minnu ma ko ye tɔɔrɔya laburu jahanama kɔnɔdenw kan c'est des malaka qui n'ont pas de pitié muna ala ye ɲamariya d'o ma la ya'suna Allah nunu tɛ Allah ta'ala sɔsɔla ala ka ɲamariya baara la ala ko aw ye jahanama kɔnɔdenw bila tɔɔrɔya la olu fana kɛtɔ tɔɔrɔyaw le exécuter la o kɛtɔ le laburu la jahanama kɔnɔdenw kan wa yaf'aluna ulu keto barakela ma fena yu'maruna Allah ta'ala nyamariya min laburuka ko ya barake anfau ani ambau Allah ta'ala ko Qur'an silman bakono Allah ta'ala ko walaqad khalaqna al-insana tiyana ne Allah ta'ala le adamaden da wa na'lamu ne Allah ta'ala be loninke ma fena tuwaswisu bihi nafsu fenfe me labur la adamaden dusukuna fenfe miriya be talabulo fenfe na dusukun kenime ka ayer manyininga ala Allah ta'ala ko alele yidane adamade hasidiya mi dusukuna besenkoniya mi dusukuna chieni minu bi dusukuna kewali minu bi dusukuna kewali minu fana dusukun kenime ka kofo alni mama bo kalama idusukume wasu ke nyiningali la ka yere kumba nyininga Allah ta'ala ko ale Allah ta'ala le adamaden da afana ma don koko na kanime ka dugo adamaden dusukuna mama bo kalama fo adamaden kelembe ala ko ka ba bela ka foni kalama subhanallah. Il suffit seulement de penser sans faire l'acte. Dieu sait ce que tu caches dans ton cœur subhanallah et tout ce qui passe dans le cœur ou dans l'esprit, que tu mets l'acte en action ou pas, Allah koka ba be kalama. Allah ta'ala ko wa nahnu aba yere le mani ale Allah ta'ala ko aqrabu ilayhi wale ala kasru adamade na neni Allah ta'ala be andon tellement abe andon kateme an yere kunkan an ka ko dugu minu kelime ka dugu an hakili na dusukuna ala ko ka ba bedon abe faga min fiye ale yere kasru ila lonin bonda kono kateme min hablil warid ikan flefle min na be bo idusula kana se ikana Allah ta'ala ko ikan flefle ba min na kanime ka sabati ka dam na idusukuna foka yele ikana ale Allah ta'ala ko ka bi don kateme nin kelengele nambe ka abe faka mi fiye i yere fari parti minu kasunu ila inya i yere tado i bolokuna ne i yere le bi bolokuna de lama tuyando inne i yere le be kuma inne na tuyando mais Allah ta'ala ko nimbe ko fe ale Allah ta'ala ka lonin kasuru ila akilon abi maîtriser kateme i yere kunka a yere kasuru ila kateme ikani ikan flefle kan ala kasuru la katma beka. Subhanallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce genre de versets, il est plus proche de toi que soi-même. Il te connaît que toi-même. Cela veut dire que tu ne dois plus te cacher. Mais Allah te voit, il te connaît. Il y a adamade kan fle ni est parti baye kanyana mala. Nin kasuri la chogomi. I yarabi yara don chogomi. Ala ko kwale ki don kateme iyere kunka abi don kateme nin kelengere na beka nini aya bana fola ne malo on be se dugla munatugni masa ala mi yanda
akoko koko be laburi an dusukumbolo dogo bonda kono anya bange ama bange Allah taala ko kabe nimbe kalama amada homa akoko adamade ale Allah taala kasuru ila kateme ikanfulefule baninka ale Allah taala kalloni kasuru ni bela ka fonida aya salam Allah taala bana kodi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah taala bana kodi tumana mina el danime ikadali labana wati mi inni kaganka minela ni wati Allah taala ko ale ala suruma ila ana kameleka minu natoka na bara laburika me auteni foi kalama au sigini mauka bana ba tokoro bana jugu yala anyita na karama sarabara dotoro min kenime ka soromundo ala ka fu prescrit ala be fe ka fo awye komi menin kan nyana mayala ni wati nyona la alonite au bolo ne Allah taala kameleka minu natoni olu yere benin lon kateme awka kuma te ala yere ma mi damba masay ale ala na kameleka u ba don adama de meli halala ni étape minani wati nyona la o doni ale Allah taala teme au sito kalama subhanallah an sigini me an faw koroni wati an sigini me an baw koroni wati an yara sigini me an furucha koroni wati an fugini me an furumuso koro an sigini me an do bana ba to koro an sigini me an tene muso koro an sigini me an fabu maw koro bana jugu yala an kenime ko bolo kunando mna ka kumumbo an kenime ka jib fanimbla jila ko faru digidi nay fari kala yala anye ji fanimbla jila ka dobo fari kala yala an yere sigini sama kono ni la ala koko aw nyame mami nani wati nyona la abolo be aw bolo asenguna ndo kenime ka mna aw bolo ka senkumumbo na uba don ko ni Allah taala kasuru nina ngaloni kasuru ala bara min laburto akansise alu siteni kalama kadaka aw ta don aw ba yela lete don fasadi bolo makaye me komi nye burla kanyana maya labani na ne ala kelene ka lon o kote se loni te se dila adama de manyasima oh Allah subhanahu wa ta'ala afala yatadabbaruna alquran chers parents chers frères et sœurs mais en islam befe Qur'ana Allah ta'ala kuma kadu sayakanana isoro tu parles anglais tu t'exprimes très bien en anglais tu parles très bien le français et tu parles très bien l'arabe tu parles très bien l'espagnol tu parles très bien le néerlandais mais s'il vous plaît arrangez-vous s'il vous plaît an bela kafoni ese Qur'ana kalana komi Qur'ana jigilanya ma arabu kana c'est très important ni ala ye akalan noya iye na kana tafsiri fanandamna tafsiri ki kanyana maya lumière parce que tafsiri ye kuma kan ye ala kuma kan abe kuma kunu kan bi abe kuma kan manto munu halakila o kadama temenu ka kana ngaliya bonda kono ala be nunu be fiye ni ne keton noroya ebolo ikanyana maya la ki kanyana maya ta munan kani me kanifo karamogo chayani me la fililaw chayani me ni ele yi bolo lo yoro don Allah taala kuma kana ka se Qur'ana kuma kan taala komi kira ya fo chogomi komi fem to aw bolo na yaw bolo kala aw te la filaw te se aw la fil kitabullah wa sunnati Allah taala kuma kan ani ne ka sunna afawni ambaw aya belebele mini ala kanime ka fo an yesise ale ala ba don ko be laburla an dusukuna anya fo ama fo ale ala kasuru an na katime an yere kan flefle kan yalo ni aya su be fo ebeni aya su lame eni ala taala ke la filili kala mamesen nana illa fillah kada kan Qur'ana de kala nasise sagona kan fo law be se kana o sagona kan fo mais ala kuma kan te se bola no la de ala kuma kan mi meto ele bolo ka takabara kala ole keto simanye ole keto supasemaye ebole kanyana mayala la filili kala utesi la filla o koson ala karako sallallahu alaihi wasallam me Qur'ana mi ala taala kuma kan alaykum bi kitabillah ala taala kuma kan aw yibolo kala de anine muhammadu katasla ka famiyel ko madi ambela ka fonma ala taala bulu ala mukala ala taala ko idh yatalaqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimali qa'id koni bayra farani minka malaka do le benin nani awye obe en korosila obe en surveilla ni aya amesigi akan wati be kiraman katibin malaka flalo malaka belebele flado
kiraman ala ko meleka belebelewlo sabalikelaw do ya'lamuna o be donin ke fena ma fena aw kenime ka baramike ya'lamuna ma taf'alun o meleka souvent en fitini manik an karamo tun ya fo anye ko meleka fula sigini me an kabakuna do ba yere manya meleka be se sigilale kamakuna chugo dale to ba kalama na fala ko meleka fula be an kamakuna mbalmache kamanku yere to ide kamanku yere bla ni aya yoro lame Allah ta'ala ko idh yatalaqqa almutalaqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id subhanallah adamade koko be kibolo bara bonda kono koko be na ima koko be bo iyoro ala be fe ka fiye ko adon ka fo ikewali mime bo iyoro mime na iyoro ala taala ko ni fem fana kumbe ni me kumbeli la belebele flabolo meleka mi kini bolo fe meleka mi bolo jugu fe mi bolo maranye nunu fana kanime kanin kewali kelingili nambesebe ni ka marchandise nana container nana bordoro nana asebela ko marchandise ni nanima ifana nyole warsara oti bal contrôle ma de ni ka marchandise be jigi iketo a compte bola le ka contrôler ni nunu mi esonya wala ma o ka hakemato fe do ebi ka marchandise contrôler chogomi ala fana koko ale yi e adamade fana ke o chogo de la koko be do ikakola koko be bo ikakola meleka fla le kenime kanin bela kafoni akeyi nyumani bonda kono kelemi kinimbolo la kelemi bolo marana nunu be kanka abela kafoni sebe nunu fana sigini me jate bolila ala taala jate boli min nyini o fe o ya ke su anitle al ni lanime sunola wallahi koni adamade me sunola ka kudugu te sebe mais nunu bi korosila isnola chogodi snogo sugu mane la borlika yeb dolo le min ka snogo wa iboli hakili kan ka be dorogi mine mawa nunu kenime kan be kontebo na fola ko snogo la ma mi me snogo la kwa keto ko min kala ko julumun te sebe la yi snogo sugu do be ni e yere ya dabo akama ka fura kiseta ka dorogi ta ka fa wuli yere la ka banfana ka dorogi snogo damna hadon ka foko Allah taala kanto made wala maka dorogita ka boy hakilika kata adamado bono annila ha afola ko sabalité mamunu kano o bolo hakilika to dorogi fayde donc nunu kenime kalin kelingere nam bela ka foni sebe anil yamini wa anil shimali qa'id meleka fla la tangali lawlo ifotaw ani ketaw obe kanga besebe al ni komin dogoni me ele ya dogo ala ba loni fo nunu ye oba bela ka foni sebe kadaka iya ke jugu ya bunda kono ala taala madawma kodi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib ko ifota nyumana juguma kuma boto iyoro ma yalfizu min qawlin nintena foli ke kumana illa ladayhi raqib fo meleka minu kanime ka korosili ke fo ya sebeli okoso kuma jugu fola islamayama iba fo mati neni mati bashi ya fo yere fana nyina na foli ko islamaya borobolaw islamaya sabotelilaw ebe sinka fo moti jaraki moti neni ya fo ibana fola mais Allah ta'ala bena mifiye kuma yalfizu min qawlin ma fenfe yalfizu min qawlin fenfe boto folikela daka bokmana hikuma kan ifota ala ko ke illa adonka foko kuma nitena tolaide ladayhi raqib ko ala kanime ka korsilila libla ikuma kanina abekanka ikuma kan sebe ha mana kan follow islamayama mana kan follow sutara dolawma mana kan follow bomusitolawma mana kan follow minu ka kursu tiganime mana kan follow dina kechogo nyumawma ala taala ko aw ya donka foko aw fotaw aw ketaw ne ala ka korosili be burlani beka ni fana beka ni me ka sebeka aw makono dina limanya minti ela mbalma muso sutara limanya mat na ima falo alhamdulillah ame duwo ke ala ma sutara tali no yala iye me e ma ta falo
e yɛrɛ fana tɛ muso foyi sabote dugukolo ko kan fo minnu bɛ sutura la fanifitigi ninnu ɲɔgɔn jɛnɛyakɛla tɛ yen fanifitigi ninnu ɲɔgɔn kojugukɛla tɛ yen i escroc ele le ye kojugukɛla ye n'o tɛ Alahu Taala ka sutura n'a pas de problème mais yala ni fanifitigi kelen ye tiɲɛni kɛ est ce que o b'a yira k'a fɔ ko Ala ye fanifin min tali kofɔ sutura min tali kofɔ k'o de tiɲɛni ye ele bɛ bɔda le kɔ waati bɛɛ ka silamɛya lagosi e yɛrɛ ye escroc de ye i dusukun b'a dɔn k'a fɔ a baara kɛli man di ye minnu fana y'a kɛ n'olu foti la e b'o le ta sisan k'o k'i ka kɛlɛkɛdonni ye e yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn kosɛbɛ dusukun min b'i la ni min yɛrɛ seniya munafikiw tɛ don yɔrɔ si kiyama la fo jahanama dugu ma tu es un hypocrite parce que e bɛ Alahu Taala diɲɛmɔgɔw ka erreur le makɔnɔ k'olu kɛlɛ n'a ye parce que a man di e ye a limaniya tɛ e la minnu fana y'a kɛ e tɛ fosi makɔnɔ f'i y'olu ye erreur la a dɔn k'a fɔ ko n balimacɛ ni n balimamuso ni nin jogo b'i la a dɔn k'a fɔ ko setana den de bɛ e ye e ni setana bɛɛ bɔla muli kelen de la e ni setana bɛɛ ye miiriya kelen e bɛ ni silamɛw ye mais tu es contre les musulmans. Tous les musulmans qui sont contre le voile sont des enfants, sont des partenaires de Satan. Voile prescription no Alahu Taala ka dina nyamariya do ni eko ka mandiye ibe masagbara le nyini yere la note alami ye sambili ka dugukolo fense encore ala le ko kwa ye adamaden dan adamaden na tali kaka e adamaden te foye fo jini bogo ni eki sigi yere diana kamfola manamana kamfoni kono suta kamfola ala ko ki kuma kan bela ka foni jatenime a sebenime ala bolo ki makono o ko son ma fawati be souvent, ni on met baraslantauma sur les réseaux sociaux, tel pays n'aime pas le voile, tel pays n'aime pas les musulmans. Wallahi, les premiers ennemis de l'islam, ce sont les musulmans. Wallahi, silamaya dugu folo. Inimi yere bolo be tasakelena silamaya dugu folo ye. Silamaya dugu folo ye jonye. Mime ala kumakan do ka foko ala ko ka main na mandale na lebe feka ala kumakan yelema abe fole ma ko silamaya dugu folo eslantan olu yere be silamaya kele wati dola o ma don o be kan ga silamaya kele kawali mina mais ala ye mansa de olu be kan ga silamaya kele olu minu yere te silamaye olu dew ni o ka jamana kono dew ne be kan ga do silamaya dina ni na afwajan jamakuru aw munu sorola la ka soroka an fawni an baw ye silamaya la ni aw nana kana dina lagosi est ce que o mone ka kan ka ban aw nawa o le mone ka bo bi katme be kan subhanallah an fawni an baw silamaya dugu folo mi me dugu kolo ko kan peut-être mol keta fala ko tu as trop parlé ma foni kalile wallahi billahi tallahi silamaya dugu folo o de silama doye amadam na aw nane kabini ala karaka wati la sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs disent qu'ils sont pas prêts pour Muhammad. Les Qurayshites, les Mekwa, ils disent qu'ils sont pas prêts pour l'islam. Il y a eu des combats entre nous et les non-musulmans. Mais ceux-mêmes qui ont accepté l'islam, ni kera tu me bois kata kelekene quand ils sortaient avec nous, et c'était des purs ennemis de l'islam. Coran ayat de surah de la jila au lukama. Iza ja'aka al-munafiqun qalu nashhad. Koni munafiqun nanima Allah Taala tungolo parce que Muhammad ndeso lonanya sima. Mais aujourd'hui, anubo kalama muna parce que les propos sont là. Les dits sont là. Okumaka ume ni anya ke no ya fodrama ronko lule. Mais kiraka wati la otumo yera dogolo. Noka ala karaye oh masha Allah ya Rasulullah. Innaka la Rasulullah innaka ya Muhammad elere Allah Taala ka chiden chiden bele ba chiden fangama donc otumena kana ala kera maxi do nyala kana kera nyakoro avec une langue de Abu Bakr mais avec un cœur de pharaon. C'est-à-dire on est avec comme Abu Bakr ne senimamba mais dusukumi mola o dusukun ka duguni pharaon na dusukunye Allah Taala ka don ka fo Muhammadu ye adamade ne atese no nulo na nyasima obe selina ye misir la ya salam. Ils sont avec le prophète dans la mosquée de temps en temps le pré-sermon même kutuba mi meke jani kiraina mo de temps en temps wallahi nunu tu wajibili ka misir la adana toye mo mi wajibili ka la misir la aw ye motu Muhammadu ko Allah Taala ka chidemba chidemi nyoma dans ala bolo anyotena dans ala bolo alebo folani nemi nyeme dusukumi male la lui le contre l'islam. Mais yalo ole ka dugu silamaya mawa wala ma miya yere la ka fo ko ale te silamaye ale ma prêt ka do ala lui il est prêt pour te combattre min dugu ma silamaya ma avec comme on me ka misani nyini do sen lo ni me misani ka
anw kɛnime ka misɛni ɲini k'a damina sɔgɔma tele fɛ misɛni ɲinina min bɛ an cɛ ma ja ale yɛrɛ sen dɔ ni bɛ misɛni kan misɛniw bɛ se i la cogo di donc aujourd'hui silamɛya kɛlɛla fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye bi o le ye silama dɔw ye a bɛɛ tɛ dɛ mais silama dɔw bɛ silamɛya muran ta silama dɔw bɛ silamɛya muran ta i bɛ silamadenya fɔ la cɛ n'aw ma ɲɛ aw ka silamɛya kɛli kɔ aw ye taa afiriki silamɛya tɛ se kɛla ameriki n'aw ma ɲɛ aw ka silamɛya kɛli kɔ a tɛ se kɛla kanada n'aw ma ɲɛ aw ka sutura tali kɔ fo n'aw taara arabu jamana na an b'a fɔ olu ye masa min ta ye afiriki ye o masa kelen ta le ameriki ye masa min ta ye kanada ye o masa kelen ta le europe ye masa min ta ye azi ye o masa kelen ta le nin bɛɛ la ka fɔ ni alaw taala ko inna ko ne alaw taala nahnu narisul arda ko dugukolo min ni aw kɛnime ka aw yɛrɛ ankapara la k'a kɛ komi aw tale aw si ta tɛ dugukolo ye nin na anw tɛ jamana kelen ye nin ye lonna ne anw ka jamana la nin bɛɛ ye manamanakanw de ye ala ko ne ni e ma ko dugukolo ni ale tale anw ma wolo n'a ye an nana dugukolo sɔrɔli londo an fana bɔtɔ nin dugukolo kɔ kan dugukolo kɛtɔ segila jɔn ma o le ye dugukolo tigi o le ye alaw taala ye a yɛrɛ k'i ma suratul kafi kɔnɔ inna ja'alna ma ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa aw kɛnime ka terrain minnu san dugukolo kɔ kan aw kɛnime ka so minnu lɔ a kan ne ala ye nin bɛɛ kɛ masiri le ye aw ɲakɔrɔ ka aw mafilɛ ka aw lajarabi aw kɛnime ka budɔrɔ minnu la étage baw n'an k'an yɛrɛ ameriki new york ka new york bon belebelew mafilɛ k'an yɛrɛ europe ka bon belebelew mafilɛ an bɛ bɔ an hakili kan a bɛ kɛ an ɲɛnɛ k'a fɔ ko nin duniya dɔrɔn ye nin ne ye ko saya tɛ foyi tɛ ala ko n ye nin kɛ le dɔrɔn ka aw mafilɛ k'aw ka limaniya mafilɛ ni aw b'a dɔn k'a fɔ ko dugukolo tigi ye ne ye walama ne ta tɛ ala ko londo natɔ wa inna laja'iluna ma 'alayha ko ale ala kɛtɔ laborili kɛla fɛn kan fɛn minnu bɛ dugukolo kɔ kan a kɛtɔ mun de laborila dugukolo kɔ kan ma 'alayha sa'idan jurusa a bɛ dugukolo seniya k'a nettoyer bon kuru nin bɛɛ bɛ mugumugu ka bɔ dugukolo kɔ kan ala tala a ka dugukolo ye i ta tɛ k'a fɔ n ka village o ye duniya kan de ye anw ka village ne ka village n balimacɛ i satɔ ka village nin to yen mɔgɔ min yɛrɛ ye village ju tigɛ bi m'o kolo mugumugu o taara ɲa min ma cɔ o min yɛrɛ ye village créé ka village yɛrɛ tɔgɔ la o masa yɛrɛ balila saya ma kuma tɛ e min yɛrɛ sɔrɔla ka sɔrɔ i ye village ye e yɛrɛ fana t'a tɔ le village i ka village n ka jamana n ka continent nin bɛɛ b'atɔ londo natɔ ni ala k'i lakunu k'i ye dugukolo mafilɛ o seba ye a bɛ s'o kɛla k'i ka village yira nin lonna alaw taala ko k'a ye dugukolo kɛ sa'idan jurusa dugukolo lakolonyala ka bɔ fɛn bɛɛ la wallahi e b'i yɛrɛ kali k'i m'a lɔn i bɛ sila min ta parce que dugukolo bɛɛ kɛla hakɛ kelen ye a bɛɛ kɛla ɲɛ kelen ma n tɛ n ka jamana lɔn n bɛ bɔla afiriki ko banna n yɛrɛ tun bɛ ameriki so min na quartier min na n ɲina n'o bɛɛ kɔ n yɛrɛ yɔrɔ jumɛn de n'a tun bɛ fɔ a ma ko canada bi m'o ko ban yɔrɔ jumɛn de n'a tun bɛ fɔ a ma ko anvers belgique yan bi m'o ban dugukolo bɛɛ kɛla kelen ye kuru t'a kan foyi t'a kan sanji nana dugukolo ka yɛrɛyɛrɛli kɔfɛ so belebelew cila ka mugumugu kuru belebelew cila ka mugumugu n'a fɔli ye ko hali alaw taala ka so belebele min ye alikaba ye ni kumakan dɔ ye an ma ɲininka a la an y'a alimaɲi t'a don senfɛ a nana ko a ye wajibili lamɛn a caman na ko kuma nin warala ma dɔɔni ko n y'a fɔ wajibili la ko même alikaba yɛrɛ citɔ ya salam wallahi alikaba a tɛ dan ci ma dɛ alikaba bɛ bɔ a nɔ la komi depuis ala ye dugukolo dan kaba ma boli fɔlɔ subhanallah alikaba le kɛla so fɔlɔ ye bato bonda kɔnɔ ala yɛrɛ ko ten so min jɔla bato bonda kɔnɔ mɛ ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam hadisa sabatinin si ka foyi t'a la a fɔ k'i kumakan kɔrɔta ka d'a kan ni hadisa man kɛnɛ ni hadisa jangarunin bɛ e karamɔgɔ min b'a lakala sini maa bɛ na ni preuve ye k'i kumakan kɛ nkalon ye san nata i kumakan bɛ kɛ nkalon ye hali n'i sala
lonin do ke to ayira la ka fo kan karamo tun kuma do fo wajibili kala tun kuma do fo ala la tuma do atuma famuni mbake me hadisa mi fola amboloni ala kara ko sallallahu alaihi wasallam mu'min kato alkaba biriku bolay aboto habashale asenka mise kwa bena ka alkaba de pièce subhanallah ka alkaba biriku beboy alkaba beboy baw subhanallah e alkaba matina tolay kuma teneni e yere ka so jonuma alkaba tina tolay e kuma te an yere kenime ka bombelebele minu mafle bonjuma me bi dugukolo ko ka min valeur be se alkaba la an slamo bolo otey bonjuma me bi dugukolo ko ka an be se so min compare la alkaba la otey bonjuma me dugukolo ko ka bi ni jugu ye fe kwa ye bo dugukolo ko ka slamo taboloma o de alkaba yo tese abrata ya lanyini habasha manchashe kabena kana kabachi ala ye kono labo sanfe kana ka ahalaki ni kabakuru misanuye min sijil tarmihim bihijarati min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul masa alaw ta'ala le kenime ka kani so belebele la tangami alkabai nine an slamaw ka kiblay an slamaw ka korono an slamaw ka liyorma yorbadu an slamaw beta hijila somina ode alkabai na mirila ka fo ko ni bombelebele ni bombelebele yere tena tola dugukolo ko kan kumate an yere kanime ka dunya masir minu mafle subhanallah ni sotun kakan ka toy akal li horma koso ni sotun kakan ka toy bontun kakan ka toy alkaba be somin kono naye makaye ala yi kalima kala qur'ana kono ko la uqsimu bi hadha albalad ne ala ta'ala kala makasola maka jamanana e maka yere tena tola kumate alkaba ma subhanallah ame ala ta'ala dali alama anta sila alau ta'ala kuma kauma liman yakun mabi alau ta'ala bulu kodi ambe ma alau ta'ala bulu alamu kala alhamdulillahi rabbil alamin anfawni ambaw amina na anyereye alau ta'ala ka aya gbere kono akodi وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد alau ta'ala ko sayaka kunaya ni sayaka gbelaya kunaya min kofola saya wati tinya na nalike la sayaka kunaya la sayaka kunaya mi me adamadin washiki lanin to ka saya la fenka abe gbliya ima fibe bu hakliga alaw taala ko kunya maryam ndo yoye tinya yere lo sika foitala wati mina ames adamadin lani aka wati labana toroya minube kanga laburi aka kamere koro dafani lanimbe sunguru koro dafani lanimbe ni bodam nanala adesela afari partout koro ala bolo adesela bolo yara la wulila toro yani kini ni gbele yami meni wati la ala taala ko gbele yami no tuyanu da ko ambe keto ni gbele yanenena ambe keto ni gbele yanenena ala kara yafo sallallahu alayhi wasallam inna lil mauti la sakarat tuya na sayaka kuna ya be sayala ala kera yere ya foka lanin to sayala finka o kuna ya ni o gbaleya ala ko tuya yere le o laborito on na to danfin bela ka foninka adamadin beke ka sayawati ala taala ko zalika ma kunta minhu tahid ni yegbaleya mi itun kenime kaburi kabwani itun tefe itoloye ame ni saya nantala subondawla ni wajibilu damnana ni kuma be fe ka ke sayaka do yere tolo tefe ka me ka foko alala ko ni kan ka bo alaw taala ko ni ebana yere lela ni desel la finga dese yorolu wallahi idese to le fefefew gbeleya fanan laborto ikan ni bo wati sika foitala ala yere ko o de yetunya yere alaw taala kima dhalika ma kunta minhu tahid tahrub itun kanime ki tolo bali min la menima itume burla min kumanye alaw taala ko sika tala nukuna ya tunya na keto alaw taala ko wa nufikha fi sur dhalika yawmul wa'id
buru fiye filana keto domi Israfilu bolo danfon keto kununa domi kabo ka kaburu kono kati jo Allah Ta'ala ka kiti keneka Allah Ta'ala ko ذلك يوم الوعيد ninde yella yuru belebele lonye kafiru yella yuru min nyankari kafiru madallo min paketo Allah Ta'ala ko وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ko belebele damnana ko adama dem benato akela mumini wa akela chienin kela wa inna to nyajma ma tumana mine botu ka kaburu kono kana kiti kenega Allah Ta'ala ko wajaat kullu nafsin nikelengele nam benato wililu ko kabo kaburu kono kanane Allah Ta'ala ma ma'aha sa'iqun wa shahid malaka fla le kenime kambe makono malaka fla sa'iqun malaka keleme kan ki conduit ole ke tu labourla ole ke to talaniye ika gidi ke to le wa shahid ani malaka kelen seriya tu ka barama jane ki boto ika kaburu kono malaka fla bi makono am fawni ambaw wataraw fofanaw kabaw sisaw beretaw keitaw Allah Ta'ala ko konew koni an kelengele na wulla ka banga kaburu kono ala yenye sigi belebele flake ka amma kono al nasoro e wulila ki to borfene kenme ki makono wa e kala mu'mini wa e kala chieni kala wa meleka flale keto ambela ka foni blasara nanga kiti keneka kelen keto talaniye o yika saikuye arabukana na fala ko as-saiku ole chauffeur me lanyini mame alala ni ayala ole keto nananiye ok blanco ameta wa shahid to kele ne keto ikabara o seriala ite se solikela abe ko mini mo nana albetala niye kasola kele mei ole betala niye ka kasos la yereila kele mei jugement minu kele ka kujugu minu ke obo bolo be kanga nanai mimme kanga tani yewe kasla yereila ote o karol te ikabara ide ikabara yere be mimbolo ole kakanga kuma kando meleka fulani nke totalani ankelingile nambe yo jola ya salam komi me amma konona sayako ala karako sallallahu alaihi wasallam ko law ta'lamuna ma a'lam la bakaytum kathiran wa la dhahiktum qalila komi me aw ma konona ni awtume se kamiri ni ma aw kanyana me la sangani watibe awtum kasika me chaya auka kasitu mechaya katme auka yela koka ko ba ma kono nada wallahi ko be dunya tere me ko be na fala ko be kana dunya mafla da saya ko be e ko be da wallahi ko be yere bele ka kelen gani me ki imalo kataniye mele ka keleme o seriyan me ni kabarai eni ni mele ka fla le be ka ngatama Allah Ta'ala ko ya salam اللهم ارحمنا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا quand nous étions dans ce bas monde quand nous étions en Afrique quand tu étais en Australie ou au Canada quand tu étais aux États-Unis, avec le building que tu voyais, avec le salaire qui rentrait dans ton compte, ça t'a fait oublier ces jours-là. Dunia ni amarasa, fo anyinana ka an hakili bo ka fo ko London nato, meleka do keto an blasrana, ole keto an ka chauffeuri, meleka do keto serial an ka barala, ala ko laqad kunta itun kela ou Ibra passé, Ibra n'a déjà ses qualités, action maradamna, et hakili ben Allah ici c'est Allah Ta'ala bolo, et ka dunia, et qui yera l'anina, et qui yera to dunia bolo, et hakili ben Allah dit, ole la c'est Allah Ta'ala bolo, laqad kunta,
ele tun kɛla fi ghaflatin k'i to fili le la min haza ka bɔ nin lon ɲɛ e tun bɛ fili belebele la k'i to duniya i hakili m'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛtɔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت على كانت يفو أما أدم دي كاوتون كلا في البلبل لا كابوني لون بلبل كوني فكشفنا عنك غطاءك فمن تنكني مكي بالي كميري كتاسيني على تعالى ككيتي كنبا كافوكو لوندو يوليتو كبيكا كابورو كونو ملكا دو كتو تالا نيه كيلنكا توي كبارا سريالا فمن هجابو من تمي اي حاكلي ني اولونچه فمن تنكني مكي بالي ميري لا اولوما بروتيجي ني فمن تنكني مكي نيادا تو كي تولو بري على تعالى كوكو فكشفنا عنك غطاءك ne ala keto o voile wulila ka buinta koro subhanallah femi tun kenime ki dusukun bali ne ala keto o wulila ka buinta dusukun kan allo femi tun kenime ki tolo bali lamenima katasi ne ala keto fon déboucher la ka bui tolo la fa kashafna ne ala keto wulili kala an ka buika ghita'aq femi tun kenime ki hakili datu ka mi bali mirilima abi komi ala taala be fe gafone ni eye. Quand on nous parle de Dieu, Mouna ante sonaka ataka bara. Femi kenime ka ambali. Femi kenime ka ambali. Ni voile lewa Allahu alam. Ni kadena le goro mi meka ka fenda tu. Ni goro le kenime ka an hakili datu. Ala ko kabe na goro ni ndaele. Sutara min kenime ka andu sukum bali ala kuma kan lameni maka labara ka miri ni loma. Ala ko kabe no fana wuli ka boy. Femi nana kana an hakili datu ka ambla fili bondala ka ambali miri ni tasili na ni loma ala ko kabe na ni bela ka funi wuli ka boy he subhanallah fakashafna anka ghita'ak akato hijabu wuli la ka bo idusukuna ani itlo ani inya kito dunia ala taala ko fabasaruka al-yawma hadid koni lona ika flelinya ole keto flelinya ye min keto fenetriye ibe fen kelengele nan bela ka foni ibana feminu yelima ya salam alako allons comme tu as refusé tu étais aveugle tu n'étais même pas aveugle iki yere kenya fieni ala bena sutara boninka fa basaruka allona toi même yere kanya iflelinya bi ole keto fenetriye abe fem bela kafoni ye itum bal ni me feminu yelima Allahu akbar Allahu akbar Allah taala ko inya fanga ditu inya ma alon inya be ninkilingile nambe asite do wamako inya erele keto kom fenetri ko bebe la ka be ko beye sutra be wulla ka boy shaytan min kulona dusukuna abi bali ninkilingile nambe la ka fonima me kiyamalo Allah taala ko ni bela ka foni ebe ni bela ka foni ka afamiyal ko madi ambela ka fon ma Allah taala bulu alamo kala am fawni ambaw Allah taala bana koni ni obana kala ametoni aya bunda kono am fawni ambaw anye do farangal la meninka wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid melaka mini Allah taala ye ikako karfala melaka mina nanani kabaraw ye ki kabaraw seriya wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid melaka ba fiyo melaka le natoka ne kabara seriya ka foko ala akabara be mbolo aka resultat be mbolo nanana bela ka foniye abena niye e kabara fana me gafe mina وفنا معبلو سبحان الله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد c'est comme ce jour là
tu seras dans l'incapacité. Tu es là, l'ange en train de parler à ta place. On dit tel monsieur présent, mais lui qui détient tes œuvres, ton livre, il présentera ton livre ce jour-là. Tes actes, même virgule, point, tout est mentionné dans ton livre. Il va présenter Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala bena nyamariya di melekaw ma. Melekaw, emi nananaye, emi kanime kabara seria. Ko awye lafilili ka tasuma la, kafiri kelengile nambela, kafiri mi anide, kafiri mi ya dansago ni Allah ta'ala ka tuya talima na adumela akawuya ni galon la ne la Allah ta'ala. Aya dansago. Il était têtu. On lui dit c'est pas bon. Aba donc a foko ala ko kamay. O benata alebe tuya nyankari. Abe fe ka tuya bo abonyama. Allah ta'ala ko nunu masonga limania kiyamandoma. O masonga limania saradoma. Ala ba fo meleka awye nunu bela ka foni la fili tasmana. Kadaka nunu mason nunu tola damateme bonda kono. Manna'in lil khair. Nunu tun kenime ka baraj manke. O ka kranan gbeleyan sababu la nunu tume kumandiyali kɛ Allahu Taala ye hakɛ minnu ɲini o fɛ hali o ka nafolo ka a di sɔnni bonda kɔnɔ hɛrɛ bonda kɔnɔ kayira bonda kɔnɔ nunu ye i yɛrɛ bali ni hakɛ kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ni latangali ma subhanallah. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala en train de nous parler dans ce verset là. Quand tu entends fi sabilillah, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans ta poche. Allah, il sait ce qui est dans ton compte. Quand on dit fi sabilillah, un orphelin est dans le besoin. Il y a des nécessités. C'est comme Dieu, il contrôle ton compte. Allah, il sait ce qui est dans ta poche. Allah, il sait ce que tu as mis dans la marchandise. Allah, il sait ce que tu possèdes. Manna'in lil khair. Nous ye kumandilila ye here bunda kono. Ala ye mi hakeya blaburi o kan nafolo kan o kenime kiba. Mu'tadim murib. Allah ta'ala koko damateme mogolo. Ma minu le fana o kenime ka murib. O kenime fana wati be o ere sika mogolo o lanin tala. O lukoni min kado ye sosoli. O damateme mogolo. Tonoli kelawlo Allah ta'ala fana bana nunu yere fana laninte anka silamaya dina ni na kollondo Allah ta'ala keto adamadon konte bola o kanime kanin bem na ni sikay kiyamalon kom na ni mobolo ka ke sikay kuma ta yere ko kaso anka silamaya la allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar ma minu ye flanka fo alamaka Allah ta'ala fengbere batu ka fara alaka فألقياه في العذاب الشديد تيانا دو فراتو أولو كا جانغاتا منو يفلانغا فوي أولو لا فيليتو الله تعالى كان يماريا كان كوفي ملكاو كتو أولو لا فيليلا جهنم كونو لا فيليلا يورو من فانا تورياني أفانغا بلا كفونين كابو وكوسو أنفوني أنباو فلانغا فويا الله تعالى بكما كورونا كونو nabe kuma jangataka nabe kuma jahanamaka flanga fo ni yoro jogobe jogola ala maneni au kisla ka bama flanga fo ka bo Allah ta'ala kodi qala qarinuhu rabbana ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه Allah ta'ala ko shaitana min ya bla manamana shaitana mi ya lanyina ala ko a janyo ko ama aka shaitana ko ama kadaka ala be manyiningali ke ko jonyi aw lafili ala shaitana le aw nafili Allah ta'ala ba fo aw ye nani shaitana be manyininga qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu
o fana m'a fɔ ala ne ma lafili dɛ a bara to kunnanboya ma maa min ye juguma yɛlɛma k'a k'i ye ɲuman ye maa min y'i bila fili bonda kɔnɔ maa min y'a to i tola i ni diyanako ni sagonako kɔ k'i yɛrɛ ye nin gbalo la o bɛ na ni shetana ye o fana sirinin bɛ fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ o fana m'a fɔ ko ma atghaytu ko ne ma lafili dɛ c'est pas moi la cause ولكن كان في ضلال بعيد سبحان الله ننتم égarément profond yɛrɛ de la c'est comme setana yɛrɛ kiyamalo mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ setana kɛtɔ a fɔ la ko ala la ale fana ma ninnu lafili ninnu yɛrɛ fana ta filili ye o yɛrɛ sekow de ye ale kɔni au début lui l'a fait mais arrivé à un certain moment Satan même, Shaitan même, il s'est éloigné de lui. Non, 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 parce que elle est nouveau minani, il y a un nouveau fanga warala. Donc Satan va se débarrasser. Au 14 Shaitan a mis la nana nyakoro, au sirin me dulu la yorobe. Wa qala qarinuhu. Au comme il kokale le qu'il a fait la nana. Wa qala qarinuhu ma atghaytu. Ah, ala ne ma la frida. On va y aller nao. Elle est qu'elle do farala au fananga problème quand qui est bête. Lui n'est pas bête. Lui va toujours se débarrasser de toi. Certes, il sera véridique. Il dira peut-être, Dieu au début, oui. Mais Dieu arrivé à un moment, je me suis éloigné de lui. Les boîtes de nuit, l'alcool, l'adultère, la fornication, l'usure qui est riba. Dieu, concernant même l'usure qui est riba, Dieu, je ne l'ai jamais encouragé. Il y avait des imams parmi eux qui prêchaient. Mais Dieu, après avoir écouté ta parole, moi je te parle avec eux. Mais le lendemain, on me dit qu'ils sont allés à la banque pour prendre le prêt pour acheter la maison. Dieu, c'est pas moi. Wallah, c'est un athée. On te dit que l'usure est interdite en islam. Le Coran a interdit dans Surat al-Baqarah. C'est un verset qui est là, c'est inchangeable. Personne ne peut changer. Il n'y a aucun imam dans ce monde-là qui a droit de changer la parole de Dieu. Soit, qu'est-ce que l'imam va faire? Il va se faire appeler pour un imam modéré. Il va dire non, comme nous sommes dans ce temps-là, avec ça, on peut... Lui-même, en disant même, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Mais nous, qu'est-ce que nous, on veut que l'imam nous dise? L'imam va nous dire, oui, c'est vrai, comme vous êtes dans le besoin, vous n'arrivez pas à avoir de maison, tu peux aller à la banque, prendre crédit. Mais l'imam même te dit ça même. Il n'a pas prévu tableau. Mais comme il est modéré, lui, il essaie de parler sur la religion en fonction des temps. C'est-à-dire, nous sommes en 2019, il faut essayer d'adapter la vie avec la vie que nous vivons. C'est comme ça, lui, il va te dire, mais subhanallah, si ce dernier te dit ça, et le jour de la résurrection, tu dis, Dieu, c'est lui-là qui m'a égaré, Allah va appeler ce monsieur devant toi. Allah va poser la question, qui a égaré ceux-là? L'imam te dira, Dieu, moi j'ai parlé, mais ce n'est pas moi qui allais à la banque, c'est lui-même qui s'est déplacé pour aller. وَقَالَ قَرِينُهُ مَا أَطْغَيْتُهُ Allah ne m'a la fili là. Mais ni tu me fili là, wallahi, Allah fili min fanga tunkabo. Donc, mi ya la filiwa, shetana mi ya la filiwa, il y aura, nous les quatre discussions d'amnana. Il est le mana filiwa, il est le mana filiwa. Ne mi la fili là, Allah ne m'a la fili. Allah ou ta'ala tolobo là, ou ye Allah kumakan name, Allah va répondre maintenant les deux. Allah va me foyer. Qala Allah ou ta'ala va foyer. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Arrêtez de vous disputer ici. Avec moi, chaman d'ablane alaka kiti kenega. Ala ben une fois mi ya yere fili bonda kono. Ani akoko mi ya la fili no kenime ka solike. Ala ba foko ka kuma chamani kele dablanka kiti kenega. Subhanallah. Wa qala qarinuhu. Aux États-Unis, tu sais très bien qu'il y a des imams qui te... En Europe ici, il y a donc à Foko almamim modérou lebe. Ni almamim bana kela ka Foko alete kititigani ala kumakani ala karaka hadisai. Fo philosophie mi mena aira kuna ni tunako billahi tallahi min kali ala ta'ala la joyoro fo itima kiyamalo fo jahannama ina fana me kafiri ya nyoma almamim min kanime ka awole afriki ka awbla ala soso slaka ka Foko basita la mese ninkala
ala taala kuma kan mɛnɛ ni alimami o ka sɔsɔli damina walama shetana min y'i lafili walama maa min y'i bila sira jugu kan n'aw ye sɔsɔli damina ala b'a fɔ qala ni ala kuma kan ye dɛ la takhtasimu ladayya aw kana kɛlɛ ne fɛ yan dɛ n tɛ kuma caman na yan n tɛ ɲɔgɔn accuser la yan ni ne ka nafili ni ma ne lafili alu yɛrɛ le k'a lɔn min ye min nafili alu yɛrɛ le k'a lɔn ala ka ko bɛɛ lɔn a b'a bɛɛ kalama a fitini n'a belebele bɛ a bɛɛ kɛla ɲɛ kɔrɔ aw ta ye mun man kan ye kɔ aw ta ye mun man kan kuranna min an bɛ kan ka sura min tafsiri kɛ ala yɛrɛ y'a fɔ an ye ko mɛlɛka fila bɛ ni an ye an kinibolo ni an bolomara na ko natɔ an ma kɛli ni fɔta bonda kɔnɔ kɛli bɛ k'a bɛɛ sɛbɛ yalɔ aw m'a dɔn k'a fɔ ko aw nɔ minɛni bɛ aw ka baaraw sɛbɛla aw le kɔni bɛ dispute la ala bɛ kan ka aw lamɛn aw ye kuma caman dabila est-ce que nin kɛla la ɲinan ma le wa i y'i yɛrɛ fili bonda kɔnɔ ele kɔni filila ele tɛna to la min fana y'i la fili o tɛna to la donc à quoi sert même de discuter tu as discuté tu seras puni tu n'as pas discuté tu seras puni donc à quoi sert même ka mankan na wuli ɲɔgɔn na la takhtasimu ladayya aw kana na kɛlɛ kɛ ne fɛ yan dɛ subhanallah moi j'imagine tu vois i ye mɔgɔ fila ye kiyama kɛnɛ kan k'o kɛni bɛ ka kuma lasigi ni y'a fɔ k'ile le ka nafili ala taala y'a fɔ ma k'aw ye kuma caman dabila ko kɛlɛkɛyɔrɔ tɛ ni ala ka kɛnɛ kan yɔrɔ ye ala b'a fɔ di wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id jani aw ye sɔsɔli kɛ ni ala taala ma kɔn ka nka nin lon ko fɔ aw ye wa est-ce que ni ala ma aw averti nin don na wa est-ce que ni ala taala ma bilali kɛ aw ɲɛfɛ ka jahanama ko fɔ aw ye wa wa qad qaddamtu tuyana ni ala taala tun ye ɲabilali kɛ aw ye est-ce que je vous ai pas averti Allah nous a averti mais pourquoi culpabiliser l'autre pourquoi accuser l'autre c'est l'autre qui a été la cause c'est l'autre qui m'a égaré c'est l'autre qui m'a blagué mais Dieu te dira est-ce que moi Allah subhanahu wa ta'ala je t'ai pas averti no bana fola man kal côté qui bi da kay bombo c'est-à-dire toi-même tu es là tu es bloqué mais tu peux pas mentir aujourd'hui les réseaux sociaux sont inondés des imams des prédicateurs on te dit on te parle d'usure on te parle de riba moi personnellement je n'aime pas répondre même tout ce qui concerne l'usure parce que je sais très bien que tous ceux qui m'écoutent ils savent très bien que le riba n'est pas bon. Mais ils veulent toujours des imams qui peuvent leur donner une porte de sortie. Ah, imam, vraiment, j'ai beaucoup d'enfants. Est-ce que tu as beaucoup d'enfants? Il est où mon problème? Tu travailles ou pas? Waru be dila dema kuya do den ka musaka ulela. Na folo yere ka dianya koson. Ani be fe ki yere ka dianya koke. Tu veux une porte de sortie? Moi, je vais jamais te donner cette porte de sortie. Parce que demain, je n'aimerais pas que tu m'accuses. Je n'aimerais pas que tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est Diane qui m'a mis ça. C'est Diane qui m'a mis sur ce chemin-là. J'ai tellement peur de ça le jour de la réserve. Je préfère te dire la vérité. Même si tu vas me détester, je préfère ça que de te mettre sur un chemin que toi et moi, on va s'attaquer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Jamais. I will never do that. Wallahi, I will never do that. That is why riba, c'est strictement interdit. Les savants même disent même que Ali Boda est dit là. Parce que ni yora mi ma beima, na ma bebe ta dunia fa ngrefe. Allah ta'ala ka du kolo kabo. Mais on me raccourci le cos la madina là. On veut toujours des portes de sortie. Watibe ala yere koko ale ala kasum ela. Akaloni kasum ila katme kan fleflegan. Mais Dieu te connaît. Mais tu vas te cacher derrière qui ou bien derrière quoi pour essayer de jongler avec Dieu. Mais ton Seigneur te dit qu'il te connaît. Ala koka kilo. Mais what you need? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Ça dit que haramun qui yene porte de sortie en sachant même que c'est pas bon, mais tu veux qu'un imam te donne l'autorisation, là comme ça, toi, tu peux maintenant profiter bien en disant que ouais, c'est l'imam qui m'a dit. Mais est-ce que tu es quand il est négalé? Quand on est, Allah Kahakili le dit, moi j'écoute quelqu'un ou je demande une personne sur une question aussi délicate comme riba. Mais si cette personne tourne avec moi, wallah, automatiquement, on a l'on k'a fait, ni kanime kandiane kan fon menite kan ala ko fone. Neni ebo kalama, neni ebo don. Mais comme il y a bella ka foni mo le fait bi ko andiane kan yo fo anye,
an tolo diane ka wu fanye al na me jahanama soro an no fait bashito là mais on veut seulement que quelqu'un nous donne un pouce. Quelqu'un nous dit oui, non vas-y, c'est pas un problème. Tout le monde beken me ka koke. Ça dit beken me ka ke. Donc comme beken me ka ke, donc c'est autorisé, subhanallah. C'est-à-dire beken me ka ke. Comme une bebe de là, mouna ne me pas kelima. Bi an kanyana maya boli. Ah, chele be banaka nge. Ni rabe ni fola karamo do ere ko ka kai. Ah, karamo re do makawa. Ni ne kumasu sina ka boycotter ka lag de sidoro automatiquement paf. Toi tu tombes dans le piège. Non non, c'est fini. Elle est brave piège là oui. Comme il me sait et voilà ola. Fo ala utala ye limania sabatini ne dima. Limania mi mato tu restes tu te gardes. Limania mi mato adamado ka dunia natabara utese e boli kewalika. Limania mini ala kera ko sallam ko ni dunia laban sela mo munu keto sabatila o kal limania ka koni yo mafle o doyato o lu misalia be ke o kal limania kan ko mini tasma do mako yamna. C'est très difficile à supporter. J'ai pris le fait dans ma main. Donc o lu misalia keto chogolela. Quand c'est comme ça c'est difficile. Recommandation lo ala ye ni ne kofo maule keto e fililano dawi ala karako ko sayati zamanun ala ummati sayakunu alqabidu ala dinihi kalqabidu ala jamr wati do nato niko ko moye sabati ala kam min fo kwanye toaka he abe bale ada intérêt ken me ka adama dem be kunci a ni yen nke fo imake sari mime an se ga dunia latika law ba donwa ni ala ko ni may ni mo kele mo flaka ke nama punition yala du ko ko chez nous comme ala ko kamay mo mi do ka ke fo imakola chez nous automatiquement me singa yete don ka fo kambe be barake min ka duguni ko be ala ko qur'an kono ko mo do be mo luka na litoile o be kanga bara min ke na may ne ala be bara ni ladiawda be bara ni ladiawda ka ladiawda ale yara be sinka ni bara ka be tan juluta ka bara kene abe wari soro ni ala perela ma wati mina chop ala bam no wati donc mais ikana miri able miri ala ka fo wari mi mabolo ye na kan me ka sauna ko be kala wari ni yara be sorla bolo talika adusu yara sumaninte mais wari ni gon me ka nga chayale hakilina tala mais ni ala perela na la lomi ha ko be bale ade neni ebe ni no le ko karama sera tala war juluta bangila haka commerce damnala bi ka kala wartigi bay ikana miri oma toroya mi me karama sera ka na kono yoro na hakili daira la ka yira ila wallahi be buri men kali Allah taala la be buri. Est-ce que vous savez que les riches aujourd'hui ils ont du mal à dormir? Est-ce que vous savez que les riches bana belebele o bebe bolo lulela parce que nous chamantala julu bawle ta bangila kasarani intérêt o masla alanye on tumolu le jate farafina société tuulo kari tuulo masa tuulo ani batuulo nunu le tumeta juluta ni ashawati sela café cacao o beta juluba uta bankila on tumolu le ke farafina na foloti bawe o ka lulo fambela ka foni fe mais est-ce que auba kalama ka foko alaye nunu kele ka soro masa folo dusus mama soro bolo dunia bebo tofo hen yen nafolo basor ayen nafolo tsoro chogo mi eske ba donwa nafolo na kapitali tala haramuna nafolo kapitali sorla haramuna bénéfice keto sorla o la nafolo tibulu ala taala ko kata sife non monsieur Diané, vas-y avec nous doucement, j'ai pas compris. OK, je reprends. Nafolo na sursu tala ni chola. Je suis allé à la banque kata julu saraka sarani intérêt ne benka julu ya kela olela ne benka vi construire la olela ne benka sojona olela ne benka vi bekela olela ne bole takata maka mbalmache il y aura les surprises les jours de la résurrection. Tous les saints que tu as eu dans ta vie et tout ce que tu as consommé, tout ce que tu as mis sur ta langue comme nourriture, Allah te demandera d'où provient nafolo ni bola rojma. Ala nafolo ni bola nye bénéfice de le soro bénéfice ni yara jani ya soro ikan nafolo juma do bénéfice la nafolo yara sursu bola mi kiamalon bale ya ubeyda kiamalon ko ubeyda Allah ta'ala ko faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أكان نويا ما ده إكان نفولو سورلا نيامي نفولو تيجي بي ala bena ube manyini ka kan nafolo soro nyala sika fo itala abadon dugure mansalo ya soro nyami sika fo itala ala taala bi jini kala ate da uma de yen nafolo do dajma fe ala bi manyini ka ofanana ha ya rab kaliban ya ko nyadi ambela ka fon ma ala taala bulala mukala ne ma lo ni passage sugu me fo ni neni aw jone be se klala ni kumana je vous jure je ne sais pas entre nous qui sera épargné. Regarde bien ton boulot que tu fais. Est-ce que ce boulot là est propre 100%? Le boulot que nous avons ici, est-ce que souvent nous ne transportons pas l'alcool? Le boulot que nous faisons, est-ce que nous respectons les horaires de salat, les heures de prière? Le boulot que nous faisons, est-ce que ce boulot-là, les marchandises que nous achetons, est-ce que les marchandises là, c'est licite ou bien illicite? Amema yini ngadi bela. Amema yini ngabela. Sika fo itala. Yini ngali oketole neni eyo sika bo ana. Wallahi, je viens de voir une question. Parfois, il faut être pauvre que d'être riche. Quand on est riche, tu vas répondre à beaucoup de questions le jour de la résurrection. Quand tu es pauvre, je pense que tes questionnaires seront un peu par rapport à un richard. Certes, ni nafolo, na be kanga buliye ka banki la, ni be bolami, ni be sor la chokodi. Oh ya Rab, ya salam. Ame Allah Ta'ala dalika famille ko madi ambe ma Allah Ta'ala bolala mukara. Moi-même je suis perdu dans mon tafsir. Je ne sais pas si on doit continuer ou bien on doit s'arrêter. Parce qu'il y a des passages, c'est tellement fort à supporter. Souvent, il ne faut pas penser à toi-même. Pense à tes parents. Pense à tes grands-pères. Pense à ta ville. Pense à ton pays. Pense à ton village. Il se peut que toi, tu es clean, tu n'as pas de problème avec ce sujet-là. Mais il se peut que ton papa, c'est comme ça il vivait. C'est avec cette somme-là qu'il prenait pour vous nourrir. Ton papa, il était dans ce genre de business. Emprunter de l'argent, rembourser avec intérêt. Il se peut que toi, alhamdoulilah, il se peut que ton cousin qui est avec toi, c'est dans ça il vit. Il se peut que ton oncle, c'est dans ça aussi il vit. Il se peut même que le richard, même qui est dans la famille, que les gens parlent, et c'est comme ça ce dernier aussi vit. Mais tout le monde dit que non, il est riche. Et pourtant, sa fortune, sa richesse, il collabore avec Riba. Tout ce qu'il possède, ça vient de la banque. Mais nous, on dit, quand on s'assoit, on cause entre nous, on dit, mais ce monsieur, il a l'argent. Hein? Mais en sachant très bien que l'Afrique, 20 ans passés, 30 ans passés, 40 ans passés, les richards chez nous en Afrique, les musulmans, les transporteurs, ceux qui font café, cacao, ceux qui font anakat, 98%, ils sont tous en contact avec les banques. Subhanallah. C'est des musulmans, wallahi, musulmans 100%. Ce sont eux qui financent les mosquées. Ce sont eux qui s'occupent de tout ce qui est facture. Ce sont eux qui s'occupent de tout ça. Wallahi, oui. Ni terati watu c'est là. Bangu fanaga du de watu le boy. Souvent quand je me pose la question, quand nous étions encore petits, wallahi, c'était très 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 rare de voir un imam qui prêchait sur ça. Très très rare à l'époque.
les vendredis, les imams ne parlaient jamais de ce genre de sujet. Je ne sais pas, peut-être le Richard qui est arrêté à côté de lui, c'est lui qui s'occupe de la mosquée. Peut-être en parlant de ce genre de sujet, le Richard va laisser cette mosquée pour aller prier dans une autre mosquée. Je ne sais pas, Allah wa alam. Ou bien le prédicateur en question, bien l'imam en question, il ne sait pas ce que signifie riba. Ou bien il avait du mal à parler sur ce sujet-là. Ou bien il n'avait pas la maîtrise. Et c'est comme ça c'était, wallahi. Quand je parle, vous savez tous de quoi je vais parler. Quand tu regardes ta famille, quand tu regardes tes proches, quand tu regardes l'environnement, quand tu regardes un peu partout, si ce n'est pas ton papa, ça peut être ta mère, ça peut être toi-même, ça peut être ton frère, ça peut être ta tante, ça peut être ton cousin, ça peut être ton neveu. Ils ont tous eu contact avec la banque concernant ça. Ils ont des réalisations, oui, ils ont des duplex, ils ont des étages. Mais d'où vient tout ça? La source. L'argent est quitté où? C'est difficile. C'est difficile. Wallahi, c'est difficile. Il est temps que nous revoyons tous, en commençant par moi-même. Il est temps de mettre une fin à tout ça. Parce que un jour, certes, tu possèdes aujourd'hui une fortune, masha'Allah. Mais un jour, il a tellement réalisé, il a tellement fait ceci. Mais au Bernard, il s'attend les cabetouilles. Ah, on est makabani menabe. Nansoro, ni fait, mais ce n'est pas là, sayama. Tu me sais, il faut continuer à faire. Souvent, si je parle de moi-même sur ce sujet-là, souvent les gens, il y a des gens, quand je parle de riba, je vous jure, il y a Miriato là, wallah, il m'accuse que c'est de moi il parle. Soit peut-être celui-là, Naka Tuluta Bangui là, peut-être il s'est acheté une voiture, ou bien il s'est acheté une maison. À chaque fois quand je parle de ça, peut-être il se sent concerné. Automatiquement, c'est sur moi l'imam parle. Souvent, c'est pas bien. Il faut arrêter de penser comme ça. L'imam n'a rien à voir avec ce que tu as fait. L'imam, le devoir d'un imam, quand il parle d'un sujet, il parle de tout. Que tu as pris l'argent là-bas, tu n'as pas pris l'argent là-bas. Tout le monde est concerné. C'est pas parce que tu es dans l'adultère que quand l'imam parle de la fornication, tu te dis que non, c'est sur toi l'imam parle. L'imam même ne sait même pas que tu as une copine avec toi à la maison. C'est même pas son problème. Souvent, quand on donne des conseils, c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Il faut se donner des conseils. Allah nous dit dans les Saint-Coran, nous sommes la meilleure des communautés. Parce que nous nous conseillons. Fais ceci, c'est ce qui est bien. Arrête ça, c'est pas bien. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette communauté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des communautés. Conseil matin, midi, soir. Avec les conseils, ça nous aide beaucoup. Moi qui vous parle, ça m'aide, et vous qui écoutez, ça vous aide aussi. Nul n'est parfait. Mais si on refuse aussi les conseils, imaginons un peu notre vie. Quelqu'un qui n'écoute pas. Quelqu'un qui veut vivre comme ça, sans conseil. Sache que une personne qui décide de vivre comme ça, dis-toi que même les animaux, il y a des règles. Les animaux ne mangent pas tout. Donc, dis-toi que les conseils sont bénéfiques pour tout le monde sans exception. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit
arrêtez les disputes ici. Ayuk machamandabla, mangante kala ne fait. Nile kanela fili, nile kanela fili. Allah ta'ala ko ma yubaddalu al-qawlu ladayya. Ayuk machamandabla, c'est déjà signé, cacheté avec des tampons. Nul ne pourra changer ma décision. C'est lui qui t'a égaré, c'est lui qui m'a égaré, c'est lui qui m'a fait ceci. Allah dira ma yubaddalu al-qawlu ladayya. Aucune décision ne sera changée sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est déjà signé déjà, subhanallah. Allah te dit, pourquoi tu accuses l'autre? Mouna beni accusé. وقد قدمت إليكم بالوعيد كسرني الله تعالى نبكو فأوية فربغ لنوما ما يبدل القول لدي ne ala kuma kantina yelemana de ne ala ka kitimi ni nya fo ngonketo au kafiru jangatala ngal layuru fo itena ne ala ka layuru bolama ndo ya fo awiye la amla an jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in ne ala taala au prévenu de woni ala ka to jahannama fala jinawni adama downi la et je vous ai prévenu. L'enfer que vous voyez là sera rempli de djinns et des hommes. Mais ne kuma mi fa awye awbe so soli kala di ne ala le ko ngome jahannama lafa adama do ni jinna wala alu minu banane ala me aw ta to yede aw keto balla jahannama kono le jahannama tasmola walla yuru tala ala taala bulu kaba wama ana bi zallamin lil abid. Ne ala taala maket tonyo likela ye nka jon foila wallahi ne ala te jon foy tonyo ima min kenne ala la ko ne ala ye bagay ma ki ta kibla tasmala ne ala te tonyo likela ide jon ne ala te na autona aw yere ka baraw ni aw ka kewalu le bena awlado jahannama kono aw ka baraw ni aw ka kewalu le bena awlado arjina kono ne ala taala kasini tonyo limada am fawni ambaw Allah Ta'ala bi kanto jahannama yawma naqulu li jahannama hal ibtala'at wa taqulu hal min mazid. Nilona Allah Ta'ala ketafala jahannama groupe mununi ne Allah Ta'ala ye afo melekaw yongo yo tako lafli kono jahannama. Est-ce qu'il fait là? Tu es rempli? Est-ce que ça va? Jahannama tu me sa fala ko ala. Ye groupe mounou la filinkono. Oka wasake c'est suffisant. Subhanallah. Jahannama ko di hal min mazid. Ala est-ce qu'il y a encore? Ala est-ce que dobe tunu kolana ala konoro kabo kala ya fanga kabo ala jahannama beya chama me ame ala nye fe chama ngbara di antuni ni dobe wallahi jahannama ba fo hal min mazid jahannama be mankambo ala est-ce qu'il y a encore plus est-ce que dobe tuni wakalana dobe tuni jahannama betoni kuma kan répéter la betoni kuma kan répéter la jahannama betoni kuma kan répéter la Allah Ta'ala be assembla jahannama kan ni Allah Ta'ala ye assembla jahannama kan jahannama ma fa qat wa izzatika wa karamik Allah ni ka korota ni ka mansaya ye me yoro minata ça va la hawla wala quwwata illa billah jahannama ala yere ka hina yere koso sinon jahannama est tellement prêt à exécuter ou bien à mettre en exécution ala bena assembla jahannama ka pour calmer jahannama ka a calmer
parce que tant que n'a b'a fɔ la hal min mazid yala aske dɔ bɛ ka fara ne kan ni jahanama bɛ nin fɔ la a bɛ nin fɔ ni mankanba le ya salam an faw ni an baw n'an ma nin wajibili da yan bi a tɔ tɛna ɲɛ sɔrɔ la kasi bolo parce que nin ye kumakanba ye jahanama natani bɛ anw de la ko ka do d'a ma a b'a domo ni Alahu Taala ye a ma ɲininka ni jahanama ko yala qu'est-ce que dɔ bɛ ka fara a kan o b'a yira k'a fɔ ko jahanama a tɛna fa la domini na malgré adamadenw ni jinɛw cayatɔ a kɔnɔ mais o tɛ dɔ bɔ ale ka kɔngɔ la o tɛ ale bali dɔ wɛrɛ natali la tuguni k'a fara kan fo ni Alahu Taala ye a sen bila kan pour que k'a ka kɔngɔ apaiser an ma Alahu Taala dali kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la an baw an faw waati sela an ma ten ka dɔ fara an ka Ala ɲɛsiranya kan waati sela an ma ten ka sigi k'an yɛrɛkun kɔntɛ bɔ k'an yɛrɛkun jate waati sela an ma ten jana an ye taa ɲɔgɔn sɔsɔ Ala ka kɛnɛ kan kiyama kɛnɛ kan Ala do kɛtɔ fɔ la wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id k'ale Alahu Taala ye an averti jani adamadenw hakili la jigitɔ nin kuma na an banna ka tiɲɛ min lamɛn an banna ka tiɲɛ min ye Ala ko fakashafna anka ghita'ak k'ale Alahu Taala kɛtɔ voile wulila ka bɔ an ɲɛ ma an banna ko ko lamɛn ni a ye la Ala ko k'a b'a bɛɛ yira an na aw ye sabari an ye bi hakili la jigi la yan kuma min bɛ kan ka fɔ a fanga ka bon an bɛɛ y'an yɛrɛ ye nin kɛnɛ kan jahanama bɛ ma ɲininka la Ala bolo hal min mazid jahanama est ce que dɔ ka kan ka kafo i kan wa jahanama b'a fɔ ko Ala hal min mazid Ala est ce que dɔ bɛ yen tuguni wa subhanallah a bɛ komi Alahu Taala ka arijinɛ hali ni danfɛn ma don a la arijinɛ kɔnɔdenw ni jahanama kɔnɔdenw hali ni ye nin bɛɛ lafili jahanama la bɛɛ pilasi bɛ yen subhanallah bɛɛ pilasi bɛ yen bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a tɔɔrɔya fana na mais Alahu Taala kitila maa minnu dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ Alahu Taala ka so ɲuman kɔnɔ olu dɔtɔ maa minnu tun yɛlɛ arijinɛ kɔnɔ olu le kɛtɔ yɛrɛ yɛlɛ ni gbaloso la a ne baw n'an bɛ se sabari la ka dan bila an ka mɛsido la ne baw n'an bɛ se sabari la ka sutura ta ne baw i tɛ force i tɛ nɛni n'i bɛ se force i yɛrɛ force la ka i farikolo ni sutura Ala yɛrɛ kosɔn ne baw n'aw bɛ se sabari la ka mɛsi dan dabila kun na ne baw n'aw bɛ se sabari la ka salon ko nin yɛrɛ bɛɛ dabila ne baw n'aw bɛ se sabari la Alahu Taala ko ko an y'an mabɔ baara minnu la ha Alahu Taala kɛtɔ i dusukun min bana ka nin ta k'a lamɛn a ko protège ni voile min b'i dusukun na k'a kɛtɔ a bɛɛ wulila ka bɔ i londo fabasaruka al-yawma hadid ha nin lon na i ɲa kɛtɔ kɛla ka wolo komi n'i ye fenêtre dayɛlɛ fɛn bɛɛ bɛ ye cogo min bon kɔnɔ i ɲada kɛtɔ fɛn bɛɛ yɛlɛ i bana fɛn minnu yeli ma an bɛ Alahu Taala dali ka Ala yafa an ma Ala m'o kɛ la اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته